अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहे ना मेरे सारे बिरा ठीक हो सन। अल्लाह मेरे बिरा में सलामत रखे। मैं हाँ तुहाडा अपना बिरा सफदर अली। तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा सफदर अली चांडिया ब्लॉग। जेड़े भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से करें सब्सक्राइब लाइक तो कमेंट तो भेजान गाले जो आप हाँ ब्लॉग दा करने बजे स्टार्ट तो मैं कोई जाने तो ईद तो बाद यानी कि मैं वाला कोई मैं का ब्लॉग का नहीं बनाया बस तबीयत सही भी कहना है मैं तो जो दशा में तबीयत सही कहने तो वाला मौसम भी ॾाढा गरम रह गए तो हूँ को जो दूजा तीजा जाड़ा है तो मौसम चेक करो तो मौसम हूँ को जो कदरे बेहतर है कुछ कोई हल्के हल्के बादल तो हैं तो जड़ा है हूँ मौसम ही कनो हफ्ते कनो तो मौसम कुछ बेहतर और ठंडा है तो बाकी जड़ा है ना ईद कनो यका पिछे दे यका इतना यानी कि लुक चलती पी है जो खुद अपना बाहर निकलना दिल ना करे ना है बस मैं तो जड़ा ना मैं जरा जुम्मा तक घर सुता पे रह गया तो मैं कोई कम नहीं क्या नहीं किया कोई ये कहना तबीयत भी सही कहना है बस दिल ना करना कमरे कम बाहर निकली से तो जड़ा ना आज आप व्लॉग दा करने पे आगाज इंशाल्लाह हुन आप डेली व्लॉग बने रहे वैसे ते अल्लाह खैर करे से दुख सुख वही जिंदगी दा हिस्सा है ते कहीं वेले इंसान थे कहीं वेले किवें तबीयत थी कहीं वेले किवें तबीयत थी ते आखिर वल ना ही माँ का अपना जका सुख रहने ना जका दुख रहता तो हुन आप जरा ना माँ का डेली व्लॉग बने रहा तो हुन आप जरा अपना रक्षा खड़े मैं रात आया हम ही कम तो इनको जड़ा ना मैं खड़ा कर दंद ए हुन कहन सारे चार पाए खड़े पखा क्योंकि रात दा हुन असां इथे क्या सुमदे से ते कुछ हड़े पहले जरा ना अपना माँ का चोरी थी गई तो सामान माँ का है बंदा ते तू कर जरा रक्षे दे विचों मेरे रक्षे ते ना हा ते भाई दा रक्षा खड़े ते हुन लोड थिया खड़ा हा तो हुंदे विचों जरा ना अपना सिगरेट वगैरह होंदी कैप्टन वगैरह जिवें है तो वो है बंदा माँ को चोरी करते गए पे तो मैं 25-30 हज़ार रुपये का सामान था तो मैं चोरी करते ये खैर वाली चोरी मिल गई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल दी मेरी तो बस दुआ मंगते रह गए जिसे अपना अल्लाह से जो पर्दा फाश कर बस जेड़े बंदे दा शक आ बस हूँ बंदे ते मैं घर दे विच भी बरामद थी है बस वल बचपन है कई वेले समझ आवे से अल्लाह खैर करे से बस वाल हुन ये नहीं जति तक घर दी गाल माँ का हुन जो बंदा माँ कहीं नाल लड़े या ये करे तो कोई फायदा नहीं बस वाले इंदे विच खामोशी अख्तियार कर गए तो चलो फिर आज बचपन काल वड्डे थी लेकिन वड्डा बंदा था ना छोटा बाल हा तो समझ आवे से बचपन दे वाले में गलत करने को तो हुंजा रहने मैं तो यही सोच तो चुप ही कर गया अल्लाह खैर करे जेड़े झगड़े कराना क्या फायदा थी अल्लाह खैर करे से अगर वो अपने औलाद का अच्छा मुस्तकबिल बढ़ाना चाहते तो आप ही भी माँ समझे थे जे अगर वो ना समझे सन तो उन्हें का मुस्तकबिल खराब थी और वे खुद ही परेशान थी सन तो इन साडा तोड़ा क्या कसूर है तो वो आप ही परेशान थी सन तो अल्लाह खैर करे से आप हूँ माँ का जो रक्षा सिखे नू तो इन जड़ा है ना कुछ सामान है वे खाली थे पे तो हूँ जिमें मिसाल ये घट थिया पे इनको फुल करन तो ये जड़ा है गत्ता थी गया कल खाली तो वाल मैं जरा थोड़ा सामान बिच रख दिता ताकि वाला गत्ता जरा वाला यार सट्टी बन जाए चलो 40 रुपये किलो भी कम दे चलो ये जो कुछ ना कुछ 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो जो खाली थी वञनि 100-150 वाला भी गत्ते दे आ वेंदे त इन वजह मैं गत्ते क्या नहीं कटना हुन आप जरा ना ये घिउ दा गत्ता भी खाली है तो इनको एडे सटे तो हुन जड़ा ना आप जेड़े जेड़े गत्ते खाली हैं जेड़ी जेड़ी चीज़ां खाली हैं आप पहले उनको करन सेट करते ना वाला आप लगे जो अपने काम दे इंशाल्लाह व्लॉग ही बने रहे वैसो काम ही करने रहे वैसो तुसें जिवें मेरे भरा मेरे ना सपोर्ट करने पवे इवें मेरे ना बेहद सपोर्ट करो क्योंकि आजकल मेरे जरा यूट्यूब दे जेड़े है ना आईडी वहाँ कुछ ठरी पई है व्यूज़ कुछ कम हम तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइक करो कमेंट करो तो जड़ा ना हुन आप जुलदो रोजी करन तो आप पहले सामान सेट कर गिनो तो हुन करन आप सामान सेट तो इंशाल्लाह तुसा साडे नाल रहो तो हुन पहले आप सामान सेट करन अच्छा बेजान आप जड़ा ना
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪੇਟੇ ਘਿਓ ਦਿਆਂ ਭਈਆ ਕਦੇ ਚਣ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਦੂ ਆਪਣਾ 8:15 ਜਾਂ 7:15 ठीक है ਆਪਾਂ ਜੁਲਦੂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੈਂਡ ਫਾਤਮਾ ਕੋ ਚੈਨੂ ਤੋਂ ਕੋ ਚੈਨੂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੁਲਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਫਾਤਮਾ ਕੋ ਚੈਨੂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਫਾਤਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਬਾਹਰ ਫਰੈਂਡ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ चालू को के तो आर का ज़्यादा चलना गैप का साथ देने वाला अच्छा भेजन ये हम अपने बकरे खड़े भुखे तो मैं गया घाह गिना तो खड़े न अपने बकरे तो घाह गिनन गया तो घाह जड़ा मिलिया क्या नहीं तो आप पहले इंदा करे बंदर साफ खुरली साफ करे तो वाला जड़ा ना इंदे तूड़ी वगैरह सट ना गुतावा करे चा चलो भी भुखिया ना खड़े तो पहले आप करके साफ उस भेजन हाँ आप करके दस खुरली को साफ तो आप जरा ना गुतावा इंदे कहना कसू गुतावा करते इंदे सटसू बई खुरली आपस करेसू उनके गुतावा ये पे अपनी तूड़ी पहचान तूड़ी तो ये है खुरली तो इंदे जरा ना आप करने गुतावा इंदे पहले भी पट्ठे पेन तो पहले आप मैं हल्का मी को सटने पहले गिन दो सट तो वाला आप अपना तो गुतावा करें माशाल्लाह आप बकरे जरा ना उन्हें गुतावा कर दे माशाल्लाह लग्या पेन कमजा पेन अस जरा लोते तो ये ढेर तो हमें सामने हैं अपने बकरे छोटे छोटे टिंडाने वेदन कम दे पेन तो इन्हें वास्ते दोपहर वास्ते तो सार रखूँ आप खल तो जो पहले खल पुछन अच्छा भाई जान ये पी अपनी खल तो ये घड़ी अपनी छोटी सी दादी और आप जरा ना बकरे की तो खल ये करें अच्छा भाई जान आप जरा ना ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੇ ਬਠਾਲੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਸਟ ਨੇ ਪਿਸੇ डाला दलिया जगवादन तो आप सटे चार उनके 1 किलो एक जरा प्याला पाद है 1 किलो डाला आवे से गंतम का तो हूँ इंदे आप 7:30 पानी सट देना मतलब 11 से वाला जरा आप 4 बजे वाला इन्हें बकरे को कढ़े सू बाहर 4 बजे बाहर कट देना वाला जड़ा ना इन्हें को खवे सू जब जाना हूँ आ गया अपना पानी पानी के पार जैसे हूँ पानी बस ये तो हूँ अपना बकरे वाला काम गया थी जिसदू हूँ आप रक्शे दे तो उठा कर अपना देख दूँ कि भी आइटम की चामने था वही चाहूँ बस तैयारी कर निकल दो वाला काम दे भी है क्या
تو جلد پہ آپ پہلے رکشے دیتے. اچھا بھائی جان آپ ہوں گھروں ایسے نکل تو کھڑے سامنے اپنا رکشا تو ہوں جڑا نا پہنچا سے اپنا رانا لطیف دی دکان دیتے. السلام علیکم ادا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ رہ گیا ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے نا؟ چلو ماشاء اللہ کام کار ٹھیک ہے نا پہ؟ چلو ماشاء اللہ دعا اللہ درامہ بس یہ آئٹم ہے بھی ہے کچھ ضرورت بھائی کچھ. اچھا بھائی جان آپ کو دیکھ دے سامان تھوڑا بہت سامان اپنا آمنے تو رکشے دے چڑھن جا کچھ بنی پی ہے تو رکھے وہ سامان جا کے خالی تے پہ سامان رکھ کرنے والا آپ اگی تے گھر نکتے آپ کام تے نکتے گھر کا نا کام تے جو. اچھا بھائی جان جڑا آپ کا سامان وہ آ گیا تو سامان آپ مکمل کر کے دیتے تو ہوں آپ جلدی پہ اپنے کام دے اتنے جلدی پہ آپ پانی والی سائڈ سے تو کم سارا فائنل ہو چکے. السلام علیکم شکر الحمدللہ بھائی جان میں جڑا نا کل کم تو سیدھا واپس والا ہے ہم کیونکہ پہلے میں تو سمجھ میرا کہنا ہے موبائل تھوڑا جا کمزور ہے ان کی بیٹری وقتی مک ویڈی ہے تو ان کی بیٹری کی ہی مک تو جڑا اگلے بھی زیادہ ولاگ نہ بن سکیا تو بس جڑا ہے اپنا رواں چاونا ہن استادیں دے رواں چاہتے ہو میں گھر آ گیا ہوں واپس کم جڑا ہے نصیب دا وہی کتے میں تے رواں چاہتے والا گھر واپس آ گیا تو والا بیٹری چارج لا دیتی ہے میں موبائل چارج لا دیتا ہے تو والا میں چلو سویرے جڑا نا ولاگ بنا کے تو شکر الحمدللہ ہوں جڑا ہے موسم پہلے کروں کافی بہتر تھی ہے اچھا تھی ہے تو جڑی پہلے تپش ہوئی تپش کروں ہوں کافی بہتر تھی گیا اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ تو ولاگ پورا دیکھ لیں تو جڑ بھائی چینل تے نویں تو چینل کو کریں سبسکرائب تے لائک تے کمنٹ تو ماشاءاللہ چیک کرو اور سامنے اور راتی پہ وہ مونگی اور سامنے وہ مونگی راتی پی ہے یہ جوار دا گھا تو کچھ دن تک جوار بھی تیار تھی ویسے تو جڑا نا ساری ماک پیدا تھی ویسے کیونکہ ان سال میں جڑا ہے جنتر رادھا ہی کہنی تو گھندا بھی نہیں کیونکہ اپنا دور دور ملتے ہیں لیکن جو ان کا جڑا ہے خرچہ وہ زیادہ پے خرچہ کیا زیادہ پے پٹرول مہنگا ہے بل وقت بھی الگ بھی نہیں تو بل وجہ تو کھائی مہنگے کیونکہ قربانی کچھ ایڈوانس آ گئی تو گاہ ہونا جو ہوں جنتر دے لاندے ود جڑا ہے یہ وجہ تو جڑا وہ اپنا لوگ گھٹ رہا تھے زیادہ کہہ نہیں رہا تھا تو ہوں جڑا ہے تھوڑا بہت ہے لیکن وہ تھوڑا جو ہے یہ وجہ تو وہ مہنگا ہے لیکن والا مہنگا جو ہے والا آپ رات کھڑا کرتے ہوں آپ رات کرتے یہ والا روٹ گراس تو روٹ گراس دے نال ہے تو کچھ جوار بھی مکس کر دے سو تو جڑا ہے یہ روٹ گراس یہ بھی مکس کرتے نا آپ بکری کا سرکل چلا کے ایک ٹائم گتاوا کیتا چاہتا ہے ایک ٹائم جڑا ہے نا میں اپنا گھا چا سٹیا تو شام کو دانا کھوایا چا اللہ اللہ تو خرچ ولا بھی شکر الحمدللہ رات رتوبہ تو ولا بھی ٹھیک کھڑی ہوں گے تو آپ ایسے ہوں بلاگ تو کرانے پیسے اینڈ تو زندگی باقی رہے گی تو اگلی ویڈیو ملاقات سے بھائی میرے چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے کریں سبسکرائب سے لائک سے کمنٹ زندگی باقی اگلی ویڈیو ملاقات سے السلام علیکم.